So yan kay magpatindog na pud ta diri og gamayng kubo, bahay kubo na pud ni Kalabs kay kauma na pud ni diri daw, kay kauma payag ni kauma. So yan magbutang na pud siya diri yuta para naudol mo gud siya sa kalsada mga labs. So ayan, lisod kaayo kay naa pa dito among payag ni Kalabs. So ra na sa pinakatunga, so layo ra kaayo kung naami dinhi So dere kay human naman mi og pa-harvest, hinahinay na pod si kauma dere og butang og yuta. So mao na po ni among trabahoon sunod adlaw, pero siya tong niaging adlaw pa ni siya nagsugod diri trabaho para kuan kay og naron tay tamburong diri ato ron tag padaman og yuta. So wa pa man tay tamburong diri mga Kalabs. So need pa pud tag budget para man na itamburong, wa pa man tay kapalit. So ayan, diri sa may magkuha sa media og kuan yuta diri sa uma. So payag ni kauma na pud ni diri butangan na pud mga Kalabs kay lisod kaayo basta walay kuan, walay payag labi nag mag-ulan. Unya kung init pud kaayo, lisod kaayo siya. So mao na nga magbutang na pud mi diri payag ni kauma. So nara dala na diri Kaya na mi lubi diri nga di gyud mi